शलाकया सुक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामहं तदापि सपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले प्रभुपादं शिष्योत्सामिने सदा दैनश्री सुभागाय सर्वजीवकृपार्थये गुरुशिक्षा सदाचार पालकाय नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्तप्रायेषु अपत्येषु नित्यं भागवत सेवया भागवत तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। আমাকে আজকে নির্দেশ দিয়েছেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে আনন্দ বর্ধন করার জন্য। হরে কৃষ্ণ। আজকে আমরা সবাই উপনীত হয়েছি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আগামীকাল তার আবির্ভাব, আজ তার অধিবাস দিবস। সুতরাং মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ হিসাবে নিত্যানন্দ প্রভু সবসময় পরিগণিত হয়ে এসছেন। তো সেই কারণে তার মহিমা শ্রবণ করার প্রত্যেকে প্রয়োজন, কিন্তু তার মহিমা কীর্তন করা খুবই কষ্টকর। আমার পক্ষে নগণ্য ব্যক্তি একজন, সামান্য কিছুই জানি না, আমি নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কি করে বর্ণনা করব? আপনারা কয়েকটা ভজন শুনেছেন নিত্যানন্দ প্রভু, তবু চেষ্টা করছি গুরুদেবকে স্মরণ করে, গুরুদেবের চরণ বন্দনা করে, যদি গুরুদেব কৃপা করেন তাহলে যদি কিছু বলা যায়। হরে কৃষ্ণ।